Balamban, Tuburan, Tabuelan, Tabogon, Homonhon, Dinagat Island o Giwa. At magsimula na natawirin ang mga isla ng Visayas hanggang bukas pa po ng hapon o gabi at sa Miyerkules pa posibleng nasa Palawan patungo po sa may West Philippine Sea. Samantala nananatili pa rin na may banta ng kasunod ng Bagyong Tino na banta naman dito sa Luzon sa susunod po na linggo. Kaya ang development rin yan ang ating babantayan dahil banta muli dito sa ating bansa. Sa ngayon, dahil po kay Bagyong Tino ay nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa may Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island. Signal number 3 naman sa southern portion ng Eastern Samar, sa may Giwan, Mercedes, Lawaan, Balangiga, Giporlos, Kinapondan, Salcedo, maging sa southern portion ng Samar, sa may Marabut. Ganon din po sa central and southern portions ng Leyte, sa may Tanawan, Palo, Tabon-Tabon, Isabel, Marida, Palompon, Ormoc City, Dagami, Pastrana, Burawen, Albuera, MacArthur, La Paz, Mayorga, Dulag, Hulita, Tolosa, Abuyog, Javier, City of Baybay, Mahaplag, Inopacan, Hilongos, Hindang, Bato, Matano, maging sa may southern Leyte, the central portions of Cebu sa may Borbon, Sogod, Catmon, Carmen, Danao City, Compostela, Liloan, Lapu-Lapu City, Cordova, Consolacion, Mandaue City, Cebu City, Asturias, Balamban, Tuburan, Tabuelan, Tabogon, City of Talisay, kasama na po ang Camotes Islands, and the eastern portion of Bohol sa may President Carlos P. Garcia, Bien Unido, Ubay, Trinidad, Talibon, San Miguel, Mabini, Getafe, Buenavista, Inabanga, Danao, Dagohoy, Gindulman, Pilar, Alicia, Candihay, Anda, Jagna, Duero, Sierra Bullones, Carmen, Sagbayan at Clarin. Signal number 2 sa southern portion po ng Masbate sa may Esperanza, POV Corpus at Placer, maging po sa central portion ng Eastern Samar sa may Canavid, City of Borongan, Taf, Llorente, Maydolong, Balangkayan, Sulat, San Julian, General MacArthur, Hernani, the central portion of Samar sa may San Sebastian, Santa Rita, Villarreal, Zumaraga, Pinabacdao, Talalora, Hiabong, City of Catbalogan, Mosyong, Calbiga, Daram, Paranas, Basay, Hinabangan, Santo Niño, Almagro, Tarangnan, the rest of Leyte, Biliran, na lalabing bahagi ng Bohol, the rest of Cebu, kasama na po ang Bantayan Islands, and the northern and central portions ng Negros Oriental, sa may Tayasan, Manjuyod, City of Tanjay, Bais City, Mabinay, Bindoy, Ayungon, Gimalalud, City of Gihulngan, La Libertad, Canlaon City, Vallehermoso, Sibulan, San Jose, Amlan, Pamplona, City of Bayawan, Basay, Valencia, Dumaguete City, Basong, ganoon din po sa may Negros Oriental, Siquijor, Guimaras, Capiz, Iloilo, the southern portion ng Aklan sa may Madalag, Libacao, Balete, Altavas, Batan, Banga sa New Washington, and the southern portion po ng Antique sa may Patnongon, Sibalom, Barbaza, Valderrama, Hamtic, San Jose, Bugasong, Culasi, Tibiao, Aninii, San Miguel, San Remigio, Belison, Tobias Fournier, Launa, maging po sa northern portion ng Surigao del Sur sa may Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, Lanuza, Cortez, Tagos, San Miguel, Marihatag, Caguait, Bayabas, City of Tandag, ganoon din po sa northern portion ng Agusan del Sur, sa may Sibagat, and the northern portion ng Agusan del Norte, sa may Kitcharao, Habango, Santiago, Tubay, City of Cabadbaran, Remedios T. Romualdez, at Magallanes, maging po sa may Camiguin. Signal number 1, sa may Albay, Sorsogon, the rest of Masbate, kasama na ang Ticao and Burias Islands, the southern portion ng Quezon, sa may San Francisco, San Andres, the southern portion ng Marinduque, sa may Torrijos, Buenavista, Gasan, Boac, Romblon, and the central and southern portions ng Oriental Mindoro, sa may Bansud, Bongabong, Rojas, Mansalay, Bulalakaw, Gloria, Pinamalayan, Socorro, Polo, Victoria, Ganon din po sa central and southern portions ng Occidental Mindoro sa may San Jose,
Rizal, Calintaan, Magsaysay, Sablayan, Santa Cruz, and the northern portion ng Palawan sa may El Nido, Taytay, Dumaran, Arceli, San Vicente, Rojas, kasama na po ang Calamian Islands, Cuyo Islands, and Cagayan Silio Island. Maging po sa may northern Samar, the rest of eastern Samar, the rest of Samar, the rest of Negros Oriental na lalabing bahagi ng Aklan, and the rest of Antique, kasama na po ang Kaluya Island. Signal number 1 pa rin sa may